بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بنور معرفته تنويرا، وكسى وجوههم من إشراق ضياء بهجته نورا، وجعلهم من خاصة أهله إكراما لهم وتوقيرا، جعل صدورهم أوعية كتابه ووفقهم لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار ليعظم لهم بذلك أجورا، فيا لها من نعمة طهر بها تطهيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالكمال والتمام وتقدس عن مشابهة الأنام، من اعتز بغيره ذل ومن قصد غيره ضل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين. صل اللهم وسلم وبارك على آل بيته الطاهرين وأصحابه الطيبين وأتباعه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم شفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، آمين. سپاس بۆ پەروەردگار عز وجل، جارێکی تر بە لطف و کەڕەمی خۆی. پەروەردگار گومانی وامان وایە کە ویستی تەزکیەی نەفست هەیە، بۆیە ئیزنت داین لە دەرسێک لە دەرسەکانی تری تەزکیەی نەفسە، لە پاکردنەوەی نەفسی ماندوو پیس و گونەحبارمان باز لە بابەتە سەرەکیەکان و گرنگەکان بکەین بۆ ئەوەی کە نەفسی خۆمان تەزکیە بکەین. برانی خۆم هەوڵ بدەن هەموو کاتێک کە دێنە خزمەت دینی خۆی گەورە بەدڵ بێن، هەموو هۆش و بیرتان لەسەر ئەوە بیت چۆن ئەم فەزڵە ئەم کارە پێغەمبەرایەتی عەلەیهی السەڵات وەسەلام کە تەزکیە بەدەستی بێنێ، بیر لە هەموو شتێک بەلاوە بنێت، تەنها ئەوە نەبێ کە ئاەتەکانی خوا سوبحانە وتەعالا وتەکانی ڕەسوڵ الله عەلەیهی السەڵات وسەلام وتەی ساڵحین ببێتە شیفا بۆ دڵی ماندوومان. گەیشتین بە قاعدەی سێم، القورئان الکەریم منبع التزکیة ومعینها. لا شەکە کتابی خوای پەروەردگار سبحانه وتعالى كأعظم معجزەی پێغەمبەری خوایە صلى الله عليه وسلم، وأنعم معجزەی پێغەمبەری خۆشەویستە عليه الصلاة والسلام، وأقوى سەرچاوەیە بۆ دروستبوونی خەیری جیل لە ئادەم تاوەکو قیام الساعة، باشترین ئومەت باشترین قەوم کەوا دروست ببن لەسەر زەوی، ئەمە شوێنکەوتەی پێغەمبەری خوا بوون عليه الصلاة والسلام. ئەمیش گەورەترین سەرچاوە کە لە ژێریا پەروەردە ببوون، کە لە ژێریا بوونە ئەو پیاوەی کەوا پەروەردگار فەرمێ لەقەد رەضی الله عنهم، پەروەردگار ڕازی بوو لە قەومێک سێ صیفاتی کەمالیان تێدا بوو کە تەوحیدێکی ڕاستەقینە، کە تەزکیەکی پاک، کە خاوەن ئەخلاقێکی بەرز بوون. بەهۆی چی؟ تاکە سەرچاوە بەهێزترین سەرچاوە بۆ تەزکیەی نەفسی ئینسان، بۆ ئەوەی ببێت بە کەسێکی ڕاستگۆ، بۆ ئەوەی ببێ بە مسلمانێکی صادق، ئەوەیە لە منبعی قورئان، لە کانگاوی قورئان، لە کانیاوی قورئان بێ ئەم تەزکیەی خۆی بکات. ئەو تەزکیەی ئەم کتابەی کەوا تەزکیەی دڵی پێغەمبەری خوای کرد صلی الله عليه وسلم، ئەو تەزکیەی کەوا دڵی پێغەمبەری خوای ئاوەدان کرد عليه الصلاة والسلام، ئەو قورئانەی کە تەأسیر لە دڵی ڕەسوڵ الله ئەکا صلی الله عليه وسلم، ئەم قورئانەی کە تەأسیری لە دڵی ئەبوو بەکری سیدیق کرد رضی الله عنه، کردی بەو ئیمامە عەظیمە، ئەو قورئانەی کەوا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، دڵی ئیمامی عومەری گۆڕی، ئەم دڵە عەظیمە، ئەم دڵە جوانە، ئەم دڵەی کە پێشتر چۆن بوو لەگەڵ لات عوزە، دوایی بە قورئانەکەی خوای گەورە بە تەأسیری کەلامی خوای پەروەردگار سبحانه وتعالى دوو خەتی ڕەش لەسەر دەم و چاوی پەیدا بوو، بەهۆی ئەوەی ئەم قورئانە تەزکیەی نەفسی کرد، ئەم قورئانەی کەوا وای لە ئیمامی عوثمان کرد هەتا کۆتایی ژیانی نەتوانێ لەم قورئانە جیابێتەوە، هەتا کۆتاییەکەشی فەسەیەکفیکە هم الله لەسەر کەلامی خوای پەروەردگار وەفاتی کرد، کەمان ئیمامی عەلی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لێبیتن، کەوا ژیانی هەموو بەو شێوە بووە. جا بۆیە نووسەر ئەفەرمێ سەرچاوە و کانگای تەزکیەی نەفسی ئینسان و کانیاوی تەزکیەی نەفسی ئینسان کتابی خوای پەروەردگارە سبحانه وتعالى، کە خۆی فەرموویتی وەکو پەروەردگارە فەرمێ ئەم قورئانەم دابەزاندووە کەوا شیفایە و ڕەحمەتە بۆ ئیمانداران و بۆ هەر کەسێک کە بێوێ سوود لە کەلامی خوای پەروەردگار ببینێت.
يقول ابن مسعود بومان أجريت ورزا ورحمة خوالي بكما في الصحيحين وكل الصحيحين هات وفرمي يا عبد الله رسول الله بيوتوا عليه الصلاة والسلام اقرأ علي القرآن قرآن بخوينا بصدلي شي بصدلي رسول الله عليه الصلاة والسلام كدو زار سينجي رسول الله باك رايتوا إن زداوي أواكا كالكانياوي قرآن لكانجاي قرآن هشتا قرآني بسردا بخوين دري بو قرآنك تواناي أوي هبي أو لتيابيني تیاکان کە بەو هەموو عەظەمەتێکی کە پەروەردگارە فەرمێ ئەم تیانەک لە گەورەترین دەلیلەکانی پەروەردگارن لە خالقی خوای پەروەردگار سبحانه وتعالى ئینجا تەحەمولی ئەم تیایی نەکرد و ئاوی لێدێ خاشعا متصدعا من خشية الله ئەی گەدڵێک بە صادقی بێتە خزمەتی قورئان ئەگەر نەفسێکی عاشق بەڕاستی بێتە خزمەتی قورئان ئەم قورئانە ناتوانێت دڵێکی عاشق بگۆڕی بە بێشەک بۆیە رسول الله فەرمێ عليه الصلاة والسلام أي ابن مسعود اقرأ علي لسرم بخوينا قرآن شفايك قرآن هادئك قرآنيك اطمئنان دا أبزيني تسردلي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام إن جاء فرمي فيقول ابن مسعود كيف أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام تون بخوينم لسر پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام لكاتك ئەم قورئانە بۆ تۆ دامەزیوە معجزەیەکە بۆ پاڵپشتی تۆ ئەی پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام قال فإني أحب أن أسمعه من غيري من پێم خۆشە کەلامی خوام لە غەیری خۆم گوێم لێبی کەسێک بۆم بخوێنی ئەم کەلامە شیرنە کە شیرنی ئیمان و تەزکیە لە دڵی ئینسان دروست دەکات قال فاندفعت أقرأ في سورة النساء دەستم پێکرد کە بە سوورەتەی النساء أم سورتي كوابر لدروس أحكام شرعي فلما بلغت قول الله كاتيك جيشتم بوتي پروردگار سبحانه وتعالى كأفرمي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أبي حالي بيغمبر وعالي أو أمة القيامة تسومبي كاتيك أو أمة دهندري وبيغمبري خوا أبي الشاهد لسر أو أمته أويك زۆر جار دووبارەم کردەوە بۆیە دووبارە ئەکەمەوە لە سەرەتاش وتمانە ئەم دەرسانی کە ئێمە ئەخوێنن دەرسی تەربیە تعلیمی نیە ئێمە ئەمانەوێ بەهۆی ئەم دەرسانە لە ئەڵڵا نزیک بینەوە ئەمانەوێ نەفسمان پاک بکەینەوە ئەمانەوێ کەسی مخلیص بین ئەمانەوێ کەسێکی چاک و پاک بین ئەمانەوێ کەسێکی لێبوردە دوور لە حەسەد و حبی دنیا ئەمانەوێ ئەوها بەو شێوە سوود لە دەرسەکان وەربگرین بۆیە پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام سەحابەشی لەسەر ئەوە پەروەردە کردووە جا یەکێک لەوانەی کە دڵ پەروەردە ئەکا وەکو پێشتریش باسمان کرد ئەوەیە کاتێک کە دڵ پەیوەندی بە قیامەت دەبەستێ پەیوەندی بە بەهەشت و نیعمەتەکان ئەبەستێ بە ترسی دۆزەخ و کارەساتەکانی ئەبەستێ سوێند بە لا إله إلا الله ئەم قیامەتە ئەتوانێ بە قەدەری بە لەحزەیەک وەکو چاوتورکەیەک تەزکیەی بەنی ئادەم دروستکە تەزکیەی کەسێکی صادق دروست بکە بەنیەتێکی صادق بچێتە خزمەتی کتابەکەی خوای پەروەردگار سبحانه وتعالى اینجا کاتێک کە پێغەمبەر باسی مەشهەدی قیامەت ئەبیستێ ئەفەرمێ حەسبوک ئەفەرمێ بەسە پێغەمبەری خوا ئەخە قیامەت زۆر لەوە قورسترە کە ئێمە لێی تێگەیشتوین بۆیە ئێمە تەزکیەی نەفسمان نابێت چکە ترسی ئەم ئاگرە دۆزەخە ئەگە داخلی نەفسێک بێ شەهاوات چۆن لەو نەفسە خۆی ڕائەگرێ ئەگەر لە ناڕون لە تەلەڤای گوێ لێبی ئەو نەفسە بچێتە خزمەتی بەڕاستی ئەم ئاەتە عەظیمانەی ئەم ئاەتانەی کە پێغەمبەری خوای پیرەکە شەیەبەتنی هود وأخواتها ئەم ئاەتە عیظامانەی کەوە والمرسلات وإذا الشمس كورت أمانة قدليك بيقين وبتدبر بيخوينه نفسي روش تزكي نفسي خوي أكاد بويا پیغمبری خو عليه الصلاة والسلام كباسي قيامت هاد آخر پیغمبران لقيامت ألين نفسي إنسان خمي أويتي كخوي درباز بيت سجاي من بيم خلقي كي ترى أو بكم إن جاء أفرميك حسبك ابن مسعود أفرمي فنظرت فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان كأتك سيدي تساوي رسول الله مكر عليه الصلاة والسلام ئەم کانیاوەی کە دڵی پێغەمبەری خوا وای بەهێز کردووە چاوی پڕ بوو لە گریان پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام ئەمە تەأسیری قورئان بۆ لەسەر دڵ و تەزکیەی پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام و لەسەر دڵی ئەبوو بەکری صدیقش رضي الله عنه کاتێک کە رسول الله بەفیدای بین نخوش كود ولما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي وتعني رسول كاتي نوجا وتبا أبو بكر بيش نجيتان بو بكا قالت عائشة دايتي إيمان داران فرمي يا رسول الله
إن أبا بكر رجل رقيق. أي پیغمبری خوا عليه الصلاة والسلام أبو بكر أم قرآن نفسيكي واباچي دايتي كاتك كلامي الله أخويني سبحانه وتعالى برگناگري تحملناك ئەگریێ نازانی چی بخوێنی لەبەرەوەی نەفس کە پاک بوو بەرگەی قورئان خوێندن ناگرێ ناتواني أم قرآن بخويني نقري كدواي لأقوالي سلف دين سلين فرمي فإذا قرأ غلبه البكاء يا رسول الله كاتك أفرمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين برقي أم كلام عظيم وأم كلام شفاء ناقري بروي أمانة بيشتر بروردي دستي تون أمانة لكان ياوي قرآن نفسيان تواو باق بوي توا خاوان دليكي زور لو نرمترن كإيمالي تيكين بويا دل كنرم بو نفس كباق بو قرآن بخويني إلا أقريه كتيالة برانبر بقرآن بقريه دلي بني آدم تون ناقريه كبارتا قوشتيكا بويا أفرمي أمري بيبك بلان دايك من عائشة وصفي سيدنا أبو بكر صديق من بوكا وعبد الله كوري شدادي كوري هاد فرمي نويجم أكرد لا بشتي إمامي عمر سمعت نشيج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني لفي آخر الصفوف جيم ليبونا لا نيقرياني إمامي عمر رضا ورحمتي خواهي لبي من آخر الصف بوم شكواي خوي أكر إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أم شكوايك سيدنا پیغمبر يعقوب عليه السلام كردي إمام عمر رضي الله عنه أوش أي خوين توك ويش شكواي خوي بو پروردگاري بكا پروردگار شكايتي خوم وحالي خوم أمي أو أمتي محمد عليه الصلاة والسلام لا يتوأكم فرمي جيم لقرياني چي زور بشدت بو كمل كوتاي صفكانا لدواي إمام نجم أكر رضا ورحمتي خوي پروردگاري ليبي إنجا أم قرآن التأثير يتشي زور خيالي هي لسر تزكي نفسها أو نمونيك إستا إيليم يتشكل النمونة عظيمة كان يتشكل لقورترين دليل لسر أوي سوين با الله أو كسيبيت خزمتي كتابي الله بدليكي باك بعقليكي صاف لشوينيكي باكا وكو إمام ابن القيم أفرمي إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوتي تؤجر التوي قرآن ببيت الشفاء ببيت النور ببيت هدايات تزكي نفسك بك أبي لكاتي قرآن خويندنا دلت باك بي دلت كوب كي واتا هيت شتيق لدلت نميني تنها همت لكاتي قراءة قرآن هداية قرآنك شفاء قرآنك رحمة قرآنك تزكي قرآنك داخلي نفسك وكاتا والله بيش داخستني قرآنك تو بروبومي قرآنك تورقت ويقينت بوهبه وكو أم قصة إيمانيا أم تيروكك لبربكن أو لبركنيناك وكو لبركني زمان بومي بيليوا لبريك لكاتي أو تشيشانيك ديتا سرد بزانة توش وات في أكري بزانة قرآن وات تزكي نفسي تو يكرد وجيبكنا كاتك تيروكي زور ناخوش ودل إيش لقرآن أبيستين أمش قصي دايك من عايشة رضا ورحمتي خواهي پروردگاري لبي كاتك داوين بيسيان دا بال دايكي إيمان داران رضا ورحمتي خواهي لخوي وباوشي بي دا أما التأثيرية زوري لا ضلي أبو بكر الصديق رضا ورحمتي خواهي پروردگاري لبي زور دلي پیغمبري خواهي دلي پیغمبر عليه الصلاة والسلام ودلي أبو بكر شي أزيد دا بويا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيستي يچك لوانا كوا أزيتي دايكي إيمان داراني داوا مستح كرابوريتي بورزايتي كتمني 4 سال بوا خوي بخيوي كردوا خوي نفقي كردوا خوي آقاي ليبوا إنزا بي بجداري أوي بكا وكو زوريك لا خلشي أمرو أو بري خزمتي ديني أكي خزمتي دنيوي أكي دواي لهمو كزياتر أزيات الددا لهمو كزياتر بختانة بوكا لهمو كزياتر لكاتي تشي بشتد لي أكا أما الطبعي خلقي أمرو يكزار زورا كأوكاتي أبو بكر الصديق أما يبيني زور بيتيك تقينا كسي كنام ناسي كسي كدورا كسي كفضلي إيمي لسرنيا بس أوي كفتو فضل دسري بيوست لهمو كزياتر بالبشتيد بكا لهالد ببوري والله مع الأسف كإنسان پروردي دستي قرآن نبو تزكي خوي نكرد بو قرآن جوانا لسسيري أبو بكر صديق نبي والله هر أولي تصاوري أكري خوي يقول بنا مام دين زفر كان سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه ينفق على صحابي اسمه مصطح وكان ابن خالته تكلم مصطح في أمنا عائشة صلى صديق من عائشة أكا لكاتك كهنديك للصحابي تريش إنجا پروردگار دواي أوي كبراءتي أم آفرة عظيمة ونوراني كدابزان إمامي أبو بكر بانجي كربو مال فرموي أي مصطح من پروردم كردي 4 سال بو نفقم داي آقام ليتبو خزمتم كردي قينا خلق كاني ترك قصيان كن كشتيان وتو بدم
دایکمان عایشە یەک ئافرەت یەک سەحابیەکی ئەنساریە وەکو حەسان یەکێکی تر ئافرەتێکە ئەلمیهیم عەبدوڵای کوڕی ئوبەی منافقە بەڵام ئەی مستەح تۆ نابوایە وا بکەی تۆ ئەگەر دیفاعیشت نەکردبایە ئاقل شەی ئەبایە دەمی خۆت بگرتبایە ئەم دەرسا ئەمە بابەتەکەمانی وای نییە کە چەندین دەرسی عەظیمی تێدایە لی دەربینین کە ئێمە فێرە عەقڵ و ئەخلاق و وەفاءەکە لە کاتێککە لە هەڵسوکەوتی ڕۆژانەمان بەتایبەت لەگەڵ نزیکەکانمانە لەگەڵ ئەو کەسانەی فەزلیان لەسەر ئێمە هەیە بەتایبەت فەزلی دین فەزلی علم ئینجا فەزلی دنیەوی ئەم دەرسە عەظیمە لە ئەبوبەکر ولا مستح فێرە بین بەڵام ئەمە دەرسێکی زۆر عەظیمە ئەو کەسەی لەسەری پەروەردەبی کە ئەنەهۆ ئەو ئاەتە بۆ ئەو دابەزیوە کە ئەنەهو لێ خوشبوونی خوای گەورەی بۆ خۆی مسۆگەر کرد ئەمە بەس بە تەزکیەی نەفس ئەکرێ بەوەی کە لە مەنبەع و لە کانیاوی قورئان ئینسان دەتوانێت ئەو لێبوردەی عەظیمە لەو کێشە گەورە لەم کارە ساتە گەورەیە قسەکردن لەسەر عیرضی ڕەسوول الله صلی الله عليه وسلم لەسەر کچی ئیمام ئەبوبەکری سیدیق رضی الله عنه لەسەر ئافرای کردێک خودی خۆی فەزلێکی تایبەتی هەیە پەروەردگار سەلامی بۆ ئەنێری کەسێک بێ قسە بکە بەم شێوەیە لێبوردنی گەلێک زەحمەتە گەلێک قورسە زۆر لەوە کەمتر لە نێوانی دوو خۆشەویست دوو برادر تەڵەبە و مامۆستایەک ڕوو ئەدا ئەمڕۆ بە ساڵ کێشە حەل نابێ بە ساڵ ئەمینێتەوە درۆی تێئەکەوی کۆمەڵێک شتی تێئەکەوی بەهۆی چییە بەهۆی ئەوەی هەردوو لا تەزکیەیان زەعیفە یاخود یەکیان لاوازترە بۆی ئێمە پێویستە لەسەرمانکە ئەم تەزکیە کاری لەسە بکەین ئیشی پێ بکەین چکە بەختەوەری دنیا و قەبر و قیامەتی پێوە پەیوەستە وەکو ئەبوبەکری سیدیق رضی الله عنه کە ئەفەرمێ ئەی مستح خۆ تۆ لە عائیلەی من بووی و ئەنتە فی عیالی لەناو ماڵی من گەورە بووی وەکو عائیشە وەکو ئەسما وەکو مناڵەکانی ترم بەلەبەر چی شتێکی وات کرد کە تۆ لەو ڕۆژەی باوکت نەما وأنا أنفق عليك وأكسوك حتى بلغت ما قطعت عنك نفقة إلى يومنا هذا والله إنك لرجل لا وصلتك بدراهم أبدا ولا عطفت عليك بخير أبدا ثم طرده أبو بكر وأخرجه من منزله فنزل القرآن داي أبو بكر لي تربو فرمي والله هيتي تربارت نادمي والله هیچی تر بەزەیم پێت نایەتەوە بەخێر بڕۆ لە ماڵی منیش بڕۆ دەرێ سبحان الله ئەبێ غەڵەتەکە چەند گەورە بێ ئەم ئیمامە گەورەیە بە ئاسانی چۆن تووڕە ئەبێ کە باشترین دڵ لەسەر زەوی لە دوای پێغەمبەران دڵی ئەبوبەکری سیدیقە بەڵام هەندێک کات هەڵا زۆر گەورەیە بەڵام دائیمەن هەرچەند هەڵە گەورە بوو ئەهلی تەزکیە سەیری قورئانەکەن بە لێکدانەوەی خۆی سەیری کێشەکە ناکە بە قورئان سەیری کێشەکە ئەکە بزانی خوای گەورە چۆن سەیری کێشە گەورەکە ئەکە پەروەردگار چ ئەمرێکی پێکە نەک ئەو بە عەقڵیەتی خۆی لێک بداتەوە بە دنیا لێک بداتەوە بە جاهلیەت بێم لێک بدەمەوە نا بەڵێ گەورەیە ئایا شتێک لەوە گەورەتر هەیە قسەکردن لە عیرضی ڕەسوول الله صلی الله عليه وسلم لە قچی ئیمام ئەبوبەکر تەبە ئەمە ئیبتیلایەکی زۆر گەورە بۆ خۆی گەورە پەنامان بدالی بەڵام پەروەردگار ویستی وایە کە باشترین جیل خاوەن تەزکیەیەکی نەفس بن تەواوی تووڕەبوونیان بۆ پەروەردگار بی سبحانه وتعالى اینجا ئەفەرمێت کاتێک کە ئەم سەحابێ بەڕێزەی دەرکرد لەبەرەوەی ئەم سەحابە سیفاتێکی تریت هەیە کە ئەمڕۆ پشت لەو سیفاتە کرایە کاتێک کەسێکی ئەهلی فەضل کەسێک کە خوای پەروەردگار حەسەناتی پێدا بە تایبەت حەسەناتی گەورە هەڵەیەک دەکا پێویستە ئەم هەڵەیە زۆر زیاتر ئەم کەسە لێبوردنی لەسەر بێت ئەم کەسە زۆر بەهێزتر بێت لەوەی کەوا ئینسان بتوانێت بەرامبەر ئەو جۆرە کەسانە لێبوردنی هەبی ئەم سەحابە مهاجیر بووە سەحابەیەکە فی سەبیل الله لەگەڵ پێغەمبەری خوا بوو عليه الصلاة والسلام اینجا پەروەردگار بۆ تەزکیەی دڵی ئەبوبەکر زیاتر رضی الله عنه بۆ پەروەردەبوونی ئێمە بە تایبەت کە ئەمڕۆ زۆر 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 زەحمەتە کەسێک بدۆزیەوە ئەو سیفاتەی ئەبوبەکری سیدیقی تیابی بەم شێوە تەزکیەی دڵی خۆی کردبێ بۆی برانی من ئێمە کە دانیشتوینە بۆ پەروەردەبوون لەو ئەخلاقە لەمڕۆ هەوڵ بدەین ئەم تەزکیە لە دڵی خۆمانە جێبەجێ بکەین کاتێک کە کێشەم ئەبێ بە قورئان سەیری مقابل بکەم بزانم خوای پەروەردگار مەجالی لێبوردنی داوە ولكاتي لبردنك تسيو تو پروردگار إنزا فرمي عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ألي ردلي أبو بكر يكبار تبوا ألي رب ديار كوت كقرآن تن تأثيري هب ولا صدلي صحابة لي رب ديار كوت كمنبع معيني دلي إيمان دارو تزكيو بأخلاقي صحابة بتايبت إمامي صحابة كان أبو بكر تنها قرآن بوا بويا أي مكة پروردنين پشتمان لقرآن كردوا
ئیهمالی قورئانمان کردووە، نا ئەو ئیهمالەی کە خوێندنی مەبەستمان پێی تەجوید و جوان خوێنی حرفەکەی بینە، تەدەبڕ لە کەلامی خوای پەروەردگار سبحانه وتعالى وا لە ئینسانەکە ئیمانێکی ڕاستەقینە، تەزکیەکی ڕاستەقینە و ئەخلاقێکی کەمالی بەنسیبی وەکو ئەبوو بەکری سدیق. تۆ سەیری ئەم دڵە، سەیری ئەم تووڕەیە، سەیری ئەم عیبا، ئەم ئیبتیلایە قورسە، ئەم کارەساتە قورسە، ئەگەر بە عەقڵ لێک بدوێ ئەڵێ قەت لێ نابورم، قەت لێی خۆش نابم، چۆن کەسێ لە کەسێ خۆشم قسە لەسەر ناموسی منی کردووە، بەڵام ئەمە دینە، ئەمە تەزکیەیە، ئەمە کتابی خوای پەروەردگارە، میزان بێ لە هەڵس و کەوتت، نا بە عەقڵی ئێمە کە ئەمڕۆ بە عەقڵ شتەکان لێکە دەنێ و کێشەکان بە عەقڵ و بە عەشایری و بە جاهیلیەت دەمانەوێ حەلی بکەین، بۆیە حەل نابی. ئەمما ئەگەر دڵێکی ئەبوو بەکرمان هەبێت ڕەزا و ڕەحمەتی ئەڵڵای لێبی، تەزکیەی ئەبوو بەکری سدیقت هەبی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبی، شوێنی کەلامی خوا بکەوین و وەکو ئیمام ئەبوو بەکر و ئیمامی عومەر كانوا وقافا عند آيات الأجر تو راس بكي ضليكي باك وتزكيكي نفسد بي أبيك كلامي خوات زي بكي إن جاء فرميكاتك أبو بكر صديق أمي بيست ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. آية بيتان خوشنية بتايبت تو أبو بكر بيت خوشنية ليت خوش من بوي كالبرايا كتخوش بي أبي أبو بكر لتجاني كابي كام آياتي بيست الله بدلي أبو بكر أفرمي يا أبا بكر بيت خوشنية اللي تخوش بم بلي خوش بون لم يصطحى ألا تحبون أن يغفر الله لي تخوش بيا أبو بكر بزان التزكية تن جرينجا تن رحمته تن شيء إما حلقة وتن سبب شي قوري أمره كلنا مسلمانا ناقم بيك سببي نبوني أو تزكية نبوني ليبردنا باك نبوني نفس لحقد وغل كناتوانين باك بينو لو نخوش يعني كقتل ناقر بقيني كتازال نبين بسر أو نخوش إنزا فبكى أبو بكر ليرة إمامي دل باك خاوى نفسي كي تزكية لخزمتي قرآن و پیغمبری خوا عليه الصلاة والسلام خزور گرینگە کاتێک کە پیاوە گەورەکان ئەگرێن لە گەورەترین پیاوەکانی سەرزەویش دوای پێغەمبەران عليهم الصلاة والسلام أبو بكر فبكى أبو بكر فقال أحب أن يغفر الله لي پێم خۆشە الله لێم خۆش بی هەموو کێشەکەی لەبیر کرد کچی خۆی لەبیر کرد ئازاری دڵی خۆی لەبیر کرد ئەو هەموو شتێک کە ئەو هەموو سوێند و ئەو هەموو بۆ الله قسەی کرد سبحانه وتعالى الله فەرمانی دەرکرد الله فرمي أبو بكر أمن أو كسانم خوشوي كنفسيان باكا كنفسيان باكترا وأو كسانم خوشوي لبر من ليبردنا أمش بكم كس أكري كم كس أطواني لكاتي تشيشة قرآني خوال سرخوي تدبيرك كم كس أطواني لكاتي تشيشة بيسل مني خاون نفسي كي تزكية أمانة بچي أكري بكسي صادق تو أما بكسي يكدكري شوين إمامي أحمد بكوي تو دو صار لزيندان لسر قرآنيش زیندانی بکرێ ئەزیەتت بدەن ئازارت بدەن بە نەخۆشی زیندانیشا بمری پێش ئاخری ئاەتێکی قورئانە خوێنیتەوە لیمەن غەفەرەوە سەبەر ئەو کەسانەی کە لێبوردنە ئەفەرمی خوایە ئەوە لە هەموو سجینەکانیش خۆش بووم ئەوە بە دڵی کەسێک ئەکرێ بەلاش پلەی ئیمامی ئەهلی سونە وەرەگرێ بەلاش خوای گەورە ئەم ناوە گەورە مەذهبە گەورەیدا بە ئیمامی ئەحمەد تۆ کەسێک لە پێناوی ئەڵڵاش ئەزیەتت بدا گەردەنی ئازاب کە ئەوە مەذهب و تەزکیەکەی ئیبن تەیمیە رضا و رحمەتی خوای لێبی کەوا یەکێک لە کتابە بەقۆتەکانی کە لەسەر ئیمام ئیبن تەیمی نووسرا بخوێنمەوە عەبقەریەت و شەیخ الئیسلام ئیبن تەیمیە گەورەیی عەبقەری ئیمام ئیبن تەیمیە یەکێک لە خاڵە گرینگەکانی چییە كان لا ينتصر لنفسي إمام ابن تيمية رحمة الله لبي قد دفاعي لنفسي خوي نكد ولا لقى الصوفية لقى أشعرية لقى ماتريدية لقى خوارجية لقى مرجئية أبدا إمام ابن تيمية كان صفاتي وابوك إعلاء كلمي الله بك سبحانه وتعالى وزور لي بردبوه بويا كاتك طلبيكي وتيا إمام أمره يشيك لا دوژمنە سەرسەختەکانت مرد زۆری پێ ناخۆش بوو بۆ پێی ناخۆش بوو وتی خۆ من کێشەی نەفسیم لەگەڵی نییە تۆ ئەو مژدە دەدەی بە من پێم خۆش نییە بە تایبەت مسلمانێک کێشەم لەگەڵی پێم خۆش بی پشتی بشتی حیا کێشەی بەسەردابی ئاذن الله ئەمە دڵی ئەصحاب و ئیمام ئەحمەد و ئیمام ئیبن تەیمیە نیە ئەبەدەن بۆیە برانی خۆم تەزکیە نیعمەتەکەی لەوەیە ڕەحمەتەکەی لەوەیە کاتێک کە ئینسان بە پشتیوانی خوای گەورە تەسلیمی کەلامی خوای پەروەردگارە بی دێتە خزمەتی قورئانەکەی خوای پەروەردگار ئەو دڵە پاکەی بەنسیبە بی کاتێک کە ئینسان ژیانی سەلەف ئەخوێنێتەوە سەری ئەسوڕمێ لە تەزکیوانە تەزکیەوە لە ئینسانەکە کاتێک کە قورئانە خوێنی خۆی پێڕانەگیری بۆیە کانە سەلەف ئیذا مەڕ واحد منهم
بآيەتی سەجدا ئەگەر یەکێک لە پیاو چاکانی سەلەف ڕەحمەتی ئەڵڵایان لێبی بگەیشتونە بە ئاەتێکی سەجدا خەڕ و سوجەدەن و بووکیە پەروەردگارە فەرمێ زوو بڕۆن ملکەت بن سوزدە بەرن بۆ ئەڵڵا بەڵام بەچی شێوەیەک و بووکیە زۆر بگرێن لە سوزدەیە یعاتیب نەفسەه نفسی خۆی معاتەبە ئەکرد بۆ ئەگەر نەفس تەزکیە بکرێ لە کاتی قورئان خوێندرە ناتوانێ نەگرێ ئەوەی بیرەکەوێتەوە چیا ئەگری ئەی نەفس تۆ ئەگەر گوناحت نەکردوایە نەزەرت نەکردوایە زینات نەکردوایە ئەگەر حەسوودیت نەبردوایە ئەگەر غیبەت و نەمیمەتت نەکردوایە ئێستا نفسێکی پاک نفسی پاک ناتوانانی بەرامبەر بە کەلامی خوای پاک خۆی ڕابگرێ ئیلا ئەگریێ ويعاتب نفسه إذا لم يبكي ويقول هذا السجود فأين البكاء أما السجدة أي كوا قريانك أما بيواني سلف وأي خيزانك أي آفرتي سلف أي تأثير قرآن لستزكي آفرتاني سلف رحمتي خوان ليبي كاتك كبيغمبر عليه الصلاة والسلام بزينب أفرمي شو بك زيدي بلام رتي أكاتوا لبروي الله من قريشي حرم أبيش مولايا بەڵام پەروەردگار ئاەت دابەزێنی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم نابێ بۆ ژنێک کە تەزکیەی نەفسی خۆی بێ کە بێ نەفسی پاک بێ دوور بێ لەو بیرکردنەوەی کە بڵێ نەفسی من شتێکە نەفسی مقابلم شتێکە ئەهلی تەزکیە قەت خۆیان بە باشتر نازانن لە کەسێک مامۆستایەک تەزکیەبی خۆی لە تەڵەبە بە باشتر نازانی وەستایەک خۆی لە شاگردەکەی بە باشتر نازانێت دەوڵەمەندێک خۆی لە فەقیر بە باشتر نازانێت ئەگەر تەزکیەی نەفسی خۆی کردبی لەبەرەوەی تەقوا معیاری چاچیە لای الله سبحانه وتعالى بەڵام کاتێک کە ئەم ئافرەتە عەظیمە ئەم ئافرەتە گەورەی کە پێشتر مصر بوو لەسەرەوەی شووی پێنەکە دیفاعی لە حوڕیەتی قوڕەیشێتی خۆی ئەکرد پەروەردگار ویستی ئەم نەفسە پاکاتەوە ئەو نەفسە پاکتر بکات کە پابەندی بکا بەوەی نەفس کاتێک مەولایە ئەگەر هاتوو بۆ غەیری ئەڵڵا کاتێک عەبدە کاتێک خزمەتکارە ئەگەر خزمەتکاری نەفس و شەیطان و زاڵمەکان بێ بەڵام مادەم مسلمانە ئەصحابی محەممەد عەلەیهی سەڵات وسەلام تەرەبا فی بەیت النبووە مادەم لەناو ماڵی پێغەمبەری خوا پەروەردە بوو عەلەیهی سەڵات وەسەلام کاتێک زەینەب گوێ لەو ئاەتەی ئەبی بەبێ قیل و قال بەبێ هیچ وتەیەک یەکسەر سبحان الله ووافقت وتزوجت زەیدا یەکسەر رازی ئەبێت سبحان الله لەم قەمە اینجا کاتێکە آية حجاب دا آبزي وليضربن بخمورهن على جيوبهن شوى مجالي أويني بتسنزل بكرا أفرمي امتثلت نساء الأمصار وشققن مروتهن واعتجرن بها وتغطين فصيرن كالغربان حتى آفرت بولا مدينة جلي خوي دادريو همو خويان دابوشي طاعة لله عز وجل باش أقر أو نفس التزكية نبي تبو دليك شهوتي تيانبو تبو دليك عذر نينتو تا بياني ديقينا بياني أسم أي كرم تزكية نفس لينا قري هيت كاتك أو تي خواهي پروردگار بش جيب خي وتي رسول الله بشيني عليه السلام تزكية لينا قري تسليمي شهوات بي تزكية لينا قري وآفرة بيتسا نبستي تزكية لقيمي حياة وشرم نبي تزكية واي ليكا كبوشيوا لقل فرماني خواهي پروردگار هەڵسو کەوت بکات وێ زۆر گرینگە ئێمە تەرکیز بکەینە سەر ئەم قورئانە عەظیمەی کە خوای پەروەردگار وەکو ڕەحمەتێک دای بەزاندووە وەکو هیدایەتێک اینجا نووسەر ئەفەرمێت لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة پەروەردگار منەت ئەکا لەسەر ئێمە کە پێغەمبەرێکی بۆ ناردوینە عەلەیهی سەڵات وسەلام تەزکی ئێمە بکە بقرآنك خوي جورا بو تشير نكاني خوي عليه الصلاة والسلام فأعظم ما تزكو به النفس القرآن الحكيم القرآن الكريم باشترين شتيك بهيسترين شتيك باكترين شتيك كنفس باك بكاتو كلامي الله سبحانه وتعالى أو كلامي خوي پروردگار فرمي الشفاية بودلا نەخۆشەکان و بۆ نەفسە پیسەکان بۆیە ئینسان پێویستە زۆر لە خزمەت کەلامی خوای پەروەردگار بی زۆر دەست بە قورئانی خوای پەروەردگار بگری زۆر تەدەبڕ بکە لە کەلامی خوای گەورە بە تایبەت لە مانجی ڕەمەزان کە نزیکە ئەم مانگە بکاتە ئەوەی کە مانجی ئەم ڕەمەزان ئەگەر ئینسان سێ خاڵ لە مێشکی خۆی دەست نیشان بکە ئەتوانێت باشترین تەزکیەی خۆی بکە بەم سێ مەفهومە بچێتە ناو ڕەمەزان بە پشتیوانی خوا بە بەروبوومەکی زۆر دێتە دەرێ ناوی لێبنێ مانگی الشهر التغيير الشهر التربية الشهر التقوى ئەم سێ لە پێش چاوی خۆی دابنێ بە پشتیوانی خۆی پەروەردگار سوودێکی زۆر گەورە ئەبینێ لەوەی کە
ڕەمەزان مانجی گۆڕینە، ڕەمەزان مانجی پەروەردەبوونە، ڕەمەزان مانجی دروستبوونی تەقوا و پاکبوونەوەی نەفسی ئینسانە. بۆ ئەو مەبەستە خوای پەروەردگار واجبی کردووە لەسەرمان کە ساڵی جارێک تەبێ تەزکیەی ئینسان بە 30 ڕۆژ لەسەر یەک پاک بێتەوە، چکە یەکێک لە گرنگترین کارەکانی تەزکیە سیامە، جونەیە، وقایەیە لە شەهەوات، بە تایبەت کە ئەمڕۆ باڵی بەسەر دنیا داگرتووە. بۆیە گرینگە کە تەرکیز بکەینە سەر ئەوەی باشترین شتێک کە تەزکیەی بەنی ئادەم بکە هو کتاب التەزکیە ومنبعها ومعینها، کانگە و کانیاوی تزكية نفس كلامي خواهي پروردگار سبحانه وتعالى. فمن أراد لنفسه التزكية فليطلبها في كتاب الله. شيء صادقة لسر أوي كتزكية نفسي خوي بك بابتي قصة كي سيدنا أبا بكر دوبارة بكاتوا با أو حالة بين تبرتايقو، يعني من أطوانم كيشي چوا قورم بيت برتاو كسيك أو ها أزيتي من بدا قصة لسناموسي من بكا بشتوانم لبر بتزكي قرآنيا ولامي بدمو ليبور دبن بلي إنسان كاتك دلي باكا بي كاتك نفسي باكا أطواني همو موقفيكي قورة بنويني بپشتیوانی خواهی پروردگار. اگر هاتو بتايبت زور لخزمتي قرآنك بو بنيتي شفاء، بنيتي هداية، بنيتي نور كپروردگار فرمي ام قرآنم دا بزاندو تاريكاي دل در اینم روناچی ایمانو قرآن داخلي أو ضل أكم. إنزا ابن عباس فرمي ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. پروردگار زماني داوة گرینتی بو هر کسیک شوینی قرآن بکوی سیری لفظك بکا. أفرميتي لمن اتبع القرآن أو كسيك شويني قرآني پروردگار كوي تدبرا و عملا أو كسيك تدبر لقرآنك بنيتي كار بيكردن بكتابي خواهي پروردگار گرينتي أو دايتي أم كسن نابي قمرابي كواتا أقر مفهومي عكسي وتكي ابن عباس ورقرين كاتك بندا رضا ورحمتي خوي باو هەڵەیەک دەکا کاتێک کە تووشی گومڕایی وە لە عەقیدەی لە تەزکیەی لە ئەخلاقی شوێنی قورئان نەکەوتەوە بەقەدەر گومڕاییەکەی پشتی لە قورئان کردووە. بەڵێ لەوانەیە حافزیش بی، بەڵێ تەجویدێکی باشی بزانێ، قوڕائێکی بەقوەتیش بی، بەڵام لە کاتی کردەوە بە دیارەکەوی چێ ئەهلی قورئانە. اینجا فەرمێ لە ئاخیرەتیشا تووشی نەکبەتی نابی. ئەو جەم ئاەتەی خۆی پەروەردگاری خوێندەوە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. پروردگار فرمي أي خلقنا قرآنكم دابزاند وآموشگارية براني خوشيستم دائما هول بدن للفظ قرآن تبكين. پروردگار فرمي موعظة وتقصر لقد دلت أكا. قرآن آموشگارية بو نفس، قرآن آموشگارية بو عقل، ايوانية بس بجوي جوي لي رابقري. موعظة لقد دل قصدك بو پاک بوونەوەی دڵ، بۆ پاک بوونەوەی نەفس. بۆیە سەحابە بەو شێوە لە قورئان تێگەیشتە بوون، توانیان بە خیلالی مدەیەکی زۆر کەم کەوا تەئسیری ئەم قورئانە لەسەر دڵیان بکە و تەزکیەی نەفسیان بکە. وشفاء لما في الصدور. پروردگار فرمي شفاء بو أوي لنا صدر إنسان للشهوات وللشبهات. إنجا فرمي وهدى ورحمة للمؤمنين شاندرة ورحمة بو دنياي بو قبر قيامتي شي بتعبت أويك إيمان دارا. قال ابن القيم القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. أم قرآنا شفاء كي تواوى بو هرتي نخوشي هيا أم نخوشي لروي قلبت بيت وكو شهوات وشبهات، وياخذ نخوشي بدنيش بي لها ششبي وكو أمرك نخوشي زورة وأدواء الدنيا والآخرة وعلاجيكي بنبري بهيزي دنيا وآخرة بوهر نخوشي. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فرمي پروردگار أو كساني كوا كتابي الله أخوينوا حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حق تلاوته معنايتيا فرمي وتلاوة الكتاب حق تلاوة تكون بقراءته وحفظه وفهمه وتدبره والعمل به. أويك بند بيخوينيتوا لبري بك ليتي بك تدبري قرآني پروردگار بك وكاري بي بكاتن تكاتيك إنسان تدبري بقرآن كدو ولا قرآن تيجيشتوا أو كاتيك شوين قرآنك أو كاتيك حكم بقرآنك أو كاتيك أخلاق وتزكيك ربط بقرآن أو كاتب بابزاني تدبري لقرآن كدو أجنا بس قارئ قرآن
بۆیە ئینسان ئەتا تەدەبڕ نەکە ناتوانێ کار بە قورئان بە ئاسانی بکە، ناتوانێت تەزکیەی نەفسی خۆی بکە ئیلا بە تەدەبڕ لە کەلامی خۆی پەروەردگار نەبی، ئیلا بەوە نەبی کە پەروەردگارە فەرمێ حەقە تیلاوەتی، حەقی تیلاوە ئەوەیە ئینسان تەدەبڕ و عەمەل بە قورئانەکەی خۆی پەروەردگار بکە، كما فسره بذلك الصحابة والتابعون، وكو صحابة والتابعين أم تفسيرها. وقال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ئەفەرمی عەبدوڵای کوڕی مەسعود یەکێک لە ئێمە پیاوێک لە ئێمە هەتا 10 ئاەت فێر نەبوایە زیاتری نەئەخوێن لەو 10 ئاەتە 10 ئاەت فێرە بوو ئەچوو لە ماڵ ئەحکامەکانی تەزکیەکەی ئەخلاقەکەی عەقیدەکەی ئەو ئاەتە چی بوو ئەحکام هەمووی وەرئەکرد هەمووی جێبەجێ ئەکرد ئەهاتەوە خزمەتی کانیا و کانگاوی ئەم قورئانە بۆی 10 ئاەتی تر لە ئاەتەکانی تەوحید و تەزکیە و ئەخلاق وەربگری هەتا وەکو بە مودەیەکی زەمانی پەروەردگار ئەم جیلەی کەوا هاوشێوەیان دروست نابێتەوە نە لە پێش نە لە پاش بەهۆی ئەوەی کە زۆر سادق بوون لەگەڵ قورئانەکەی، زۆر متەمەسیک بوون بە قورئان، زۆر بە گەورە و بە ڕەحمەت و بە شیفا سەیری قورئانیان کرد، بۆیە زۆرترین سوودیان لە قورئانەکەی خوای پەروەردگار بینی. وقراءة القرآن دون فهم معانيه أو العمل بما جاء فيه لا تعد تلاوة بحق. كاتك كسك قرآن خويني بلان تيناغا لكلامي پروردگار ولما بستي دابزيني كلامي خوي پروردگار تيه لم قرآن وصفات كانوا هدف سرچكاني أم قرآن تيه وكاري بيناك أم كسلوان حساب ناكري كحقي قرآن خويندني دابي ويان بيوتري كأهلي قرآن ومحرومي شعبي لبروبومي قرآن إلا أجركي بودميني أقرنيتي باكي هبت بويا فرمي ولذا يقول فضيل بن عياض: إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. قرآن دابز وكاري بيبكين، قرآن دابز وبيكين الشفاء الشهوات وشبهات ما تزكي نفسي خماني بيبكين، بلام خەڵکی قراءەکەی کردە عمل و ئەزانی گەر قورئانی خوێن ختمی زۆر کرد ئیترەوە کاری بە قورئانی خوای پەروەردگار کردو ئەبەدەن نەخێر ئەم قورئان خوێندنە نییە، قورئان خوێندن ئەوەیە کە کاری پێ بکەی، ئەوەیە کە تەئسیری لەسەر دڵی ئەبوبەکری سیدیق رەضی الله عنه لە کاتی کێشە ئەم قورئانە تەئسیری هەبی لەسەر عەقڵ و هۆش و سەبر و ئارامت کێشەکانت بە قورئانی خوای پەروەردگار حەل بکەی، ئەو کات تەزکیەت وەرگرتووە لە کەلامی خوي پروردگار. وإذا أكرم الله عبده بتلاوة القرآن وتدبره ومجاهدة النفس على العمل به نال من التزكية أوفر نصيب. إنجا فرمي أو كسيك الله ريزي لنا خير أو فضلي بيدا ببنديك كتابي پروردگاري خوين دوا تدبري كل كلامي خوي پروردگار واتبع عقلو بدلو بميشي هوشي لكاتي قرآن خوين نكيهبو بونية تخوين دي وكشفاء لو قرآن وربقري نفسي باك بكاتوا وكو عبد الله كوري مكتوب عبس وتولى أن جاءه الأعمى لعله وكو خوي پروردگار لباسي تزكي أم صحابة فرمي هاتبو وبو قرآنش أي تزكي نفسي خوي بكات تو كاتي كدي خزمتي قرآن نيتكت حاضر كپروردگار أموي أم قرآن ببيت الشفاء بو ظلم بو جيانم بو أخلاقم بو عقيدم بو كرينم بو فروشتنم بو كيشي عائليم بو كيشي اجتماعيم بو همشتيك أم قرآن الشفايك عظيمة بتايبت كانيا و سرچاوي تزكي نفسي إنسانا كوا أمرو تند بيويست إنسان تزكي خوي بكا أجر رازقو بي أبي بردوام لخزمتي كلامي خوي قربي بتدبر ب تيجيشنيكي تواو إنجا أجر مجاهدي نفسي خوي كر أو بنديا وكاري بيكر بو قرآن خويندني نال من التزكية أوفر نصيب باشترين وزورترين تزكي نفسي بنصيب أبي بهوي أو رحمتي كخوي پروردگار داي بزاند وبوسر دڵەکانە داواکەین لە الله سبحانه وتعالى بەڕەحمەتی خۆی لە ڕەحمەت و هیدایەت و شیفای قورآن بێبەشمانەکە قورآن بکە بە شیفای شەهوات و شبهاتمان پەروەردگار نفسی پیسمان بەو قورآنە پاککەرەوە اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين اللهم انفعنا به وارفعنا به يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.